नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु जो साक्षात्कार करने जाऊँगी से साक्षात्कार प्रथम कवितार आरंभ करी। मु आपण मानक आगे तीनोटी कविता छोटिया छोटिया कविता पाठ करी। प्रथम है विधानसभा। हाथी देवी घोड़ा देवी भांगी गले जोड़ी देवी कही फेरार हो सारी फेरीवाला गाँ गहली फेरार हो सारी फेरीवाला गाँ गहली सहर में मेली बेपार साबास सरकार भुवनेश्वर भुवनेश्वर। आउ गोटे राजधानी मालीसाही माल्याणी मु लोटणी पारा मालीसाही माल्याणी मु लोटणी पारा अठाकाठी पंजुरी रे नदीए धरा देह बिकाली नारीटीए मु बुझे नहीं किए ओडिया किए एशिया देश कहले बुझे मु मो देह दाहर भूगोल मो निज भितर अनवर्त जलु थाए अथच बाहर मोर कालो कालो प्रशांत कोमल भुवनेश्वर भुवनेश्वर। आउ गोटे मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक उपरे कविता। घोड़ा टापुरे दुलुकी उठे माटी घोड़ा टापुरे दुलुकी उठे माटी पथर रे शुभुथाई कंपन प्रतिनियत सुर होउथाई ऐतिह्यर नित्य नूतन कांची अभियान माणिक गौडुणी दही बिकुबुकु सुवर्णपुरी पालटी जाए माणिक पाटणा इतिहास को जाबड़ी धरी थाए मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर भुवनेश्वर। ये कविता माया मंच नामक एक पुस्तक मु पढ़ुली एवं ये पुस्तक आज को 30 वर्ष तले 1995 मसीह प्रकाशित होता एवं ये कविता पुस्तकर जी रचयिता जी कवि तांकरी घरे भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क रे मु आज पहुंची। सी जड़े कवि साहित्यिक सारस्वत साधक एवं ता सहित संस्कृति एवं साहित्य संगठक मध्य। हाँ से राजनीति रे रुचि रखती किंतु राजनीतिया नुहंती बेस सरल साधारण एवं स्नेही मनीष जहाँ मन भितर सबु बेले गुंजन होउथाय मृदु मृदु सुंदर कविता सबु एवं तांको भितर बहुथाय बसंत ऋतु। सी होउचंदी बंधु संकर्षण परिडा आपन को स्वागत करूची। उत्तुंग स्पर्धा स्वाभिमान को सही मते सदा शुभेच्छा अभिनंदन प्रणाम। मु सूचना दउथिली आपन को विषय हमर दर्शक मान को सूचना दउथिली बहुविध प्रतिभार आपन जड़े विचित्र समाहार आपन साहित्यिक आपन राजनीतिज्ञ आपन संगठक आपन जड़े विप्लवी मध्य को परिचय रे आपन चाहिए जे आपन परिचित हवा पई। तो प्रथम बारंबार कही रखी मो रुचि रे राजनेता संकल्प रे समाजसेवी और प्रवृत्ति रे गोटे साहित्यकार साहित्य मो जीवन गोटे अंगांगी भाव संपृक्त तेणु साहित्यटी मोर जीवन सहित ओतप्रोत भाव संपृक्त। मु जो समय राजनीति पाद देली से समय तारुण्यर गोटे उत्तीर्ण कैशोर आसन्न तारुण्यर संदीक्षण में राजनीति जोग देती सेठी साहित्य मौली जावा कथा किंतु साहित्य बंची मो भीतर बंची साहित्य स्वतस्फूर्त भाव बंची ता सहित गोटे अंशत गोटे संकल्प जो समाजर बहुविध संकल्प सहित मुझे सामिल होती शैक्षिक विकास हो सामाजिक विकास हो सांस्कृतिक विकास हो एवं सबू विकास अंत से सहित मोर अहरह संग्राम जारी अच्छी। तेणु निर्दिष्ट भाव अंतत से व्रत सहित मु संपृक्त अच्छी संश्लिष्ट अच्छी। तेणु अंतत मते रुचि रे राजनेता कहीपारती अपन संकल्प समाजसेवी कहीपारती एवं प्रवृत्ति रे गोटे निरुता साहित्यकार कहे आपन को ओडिशार पाठक पाठिका बा ओडिशार साधारण जनता बा आपन को पर समय रे पीढ़ी जो माने आसीबे से माने को भाबे रे आपन को मने रखिले आपन खुशी हेबे जे मुठिक परिचय रे परिचित जीवा पई तो मते साहित्यकार भाबे लोक मंच मने रखंतु कारण होची साहित्य होची गोटे सामग्रिक दस्तावेज आपनकर से कोन भाषा साहित्य संस्कृति तार भीतर गोटे परिचय थाए से आपन से राजनेतार परिचय हो समाजकर्मीर परिचय हो कि तार जे कोनसी परिचय हो समस्त परिचय साहित्यटी संगृहित कर रखे साहित्य भितर ताए गोटे सामग्रिक जीवनर दस्तावेज। तेणु साहित्यिकर से साहित्यिक जीवनर जो गोटे स्वतस्फूर्त स्फुरण से स्फुरण भितर थाए गोटे व्यक्ति जीवन नुह से गोष्ठी जीवन थाए समाज जीवन थाए एवं अंतत जगतटी ता भितर थाए। तेणु मु व्यक्ति न होकर अंतत गोष्ठी होकर समय अंतत सामग्रिक जीवन भाव स्मरणीय रहा चाहे तेणु साहित्यकार भाव बेसी स्मरणीय रहा मन कर। मोर पचारिवार कथा है जे
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବିତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠୁଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ବେଳେବେଳେ କବିତ୍ୱ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ତା ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣ? କବିତା ଆଉ ନିଆରା କିଛି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅନୁପମ ଅନୁସୃଜନ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, କହୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନେତା ମାନେ ସାହିତ୍ୟକାର ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଅରୁଚିକର କଥାଟିଏ, ମାନେ ଭୁଲ କଥାଟିଏ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ କଥା ଶୁଣା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଦେଖେ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ, ଆମ ଇତିହାସକୁ, ଆମର ଯେତେ ଅନ୍ତତଃ ଦିଗ୍ଗଜ ସାହିତ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ କରିବା, ଆମର ବେଦ ହେଉ, ଉପନିଷଦ ହେଉ, ଗୀତା ହେଉ, ଭାଗବତ ହେଉ, ରାମାୟଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ, ଇଏ ସମସ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ କଥା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଜପେୟୀଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଯାଏଁ ଯେତେ ସବୁ କବି ଅନ୍ତତଃ ହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇମୋସନ୍ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗିକ ଭାବାବେଗ ନଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ରାଜନେତା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜନେତା ଦେଖୁ ସେମାନେ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲା, ସମାଜ ବି ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବିଧାୟକ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ନା ନେଇଥିଲେ, ସବୁଠୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଭଲ ବିଧାୟକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବୋଲି, ତା ଦେହରେ 3 ଜଣ, ଜଣେ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ତାରା ବାହିନୀପତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଧେୟକ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ବିଧେୟକ ସଭା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧତା ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଗଣୁ, ଏ ସମୟରେ ଗଣୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଭଲ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଲେଜିସ୍ଲେଟର୍ସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ କଥା ଯିବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯୁଗ। ସେ ଯୁଗ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜସେବା, ରାଜନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଦିଗବାରିଣୀ କହିଲେ ହେବନି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବାଚସ୍ପତି ପାଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବାଚସ୍ପତି ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଚସ୍ପତି ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ତତ୍କାଳୀନ ଅନ୍ତତଃ ବିଧେୟକ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟମାଣତା ଘଟିଛି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ବିଧେୟକ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସିଛି, ବିଧେୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଛି। ବିଧେୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ବିଧେୟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଇପାରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ, ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ସେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର କବିତ୍ୱକୁ କେତେବେଳେ ବାଧା ନ ହେବ ବା ଦରଦ ନ ହେବ, ସେ କଥା ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? କବିତା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ସ୍ଫୁରଣ ମୁଁ କହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଦି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଂସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁ ସହିତ, ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବ୍ୟଥା, ବିରହ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରତାରଣା, ଏଇ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଲିପି। ଆପଣ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ରାଜନେତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫରକ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକଟେ ଦେଖେ, ଆପଣ ନିକଟରୁ ଦେଖେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ନିକଟରୁ ଲେଖେ ଏବଂ ରାଜନେତାଟେ ନିକଟରୁ ନ ଦେଖିପାରେ, ତା ନିକଟ ପାଖରେ ତା ସାହିତ୍ୟିକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିରବତା ଥାଏ, ତାର ଚୌପାଶରେ ନିରବତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନେତା ପାଖରେ ତାର ଚୌପାଶ ହୋଲା ଥାଏ, ତା ଛାତି ଭିତରେ ଥାଏ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବତା। ତା ଛାତି ଭିତରେ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ତରୁ, ଲତା, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଲା, ତା ବାହାରେ ଛାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଲା ଏବଂ ଛାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିରବତା, ତା ଭିତରେ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ସେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକଟେ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ସେ ଲେଖିପାରିବ, ବେଶୀ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଭବର କଥା, ଅନୁଭୂତିର କଥା, ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣାର କଥା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ରାଜନେତା ପାଖେ ବେଶୀ ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, ଆପଣ ରାଜନୀତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କହନ୍ତି, ତାହା କସ୍ମିକ କାଳେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ଉଭୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଉଭୟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିଭା ଥାନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଆମର ଗୀତା ଉପନିଷଦ ବେଦ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ସବୁଠି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚରିତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ନିଆର କଥା ନୁହଁ ଯଦି ସେ ଆମର ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସହିତ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେମିତି ହେଲା? ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମାୟାବଞ୍ଚ, ତାପରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଦର୍ପଣ, ସମୟର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ୟା ଭିତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୌବନରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମାୟାବଞ୍ଚର ଯେଉଁ କବିତା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଠ କରୁଥିଲି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର କବିତ୍ୱର ଏବଂ କବିତାରେ କ'ଣ ଭାବ ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରେଷିତ ହେଇଛି? କବିତାର ଉତ୍ତରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାରୁଣ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଥିଲା ଯଦିଓ ସେଠି ବେଶୀ କବିତା ମୋତେ ଆମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାଳିରେ ଚାଟୁଛି ଏ କଥା କହିଲେ ମୋର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କାରଣ ମୋ ଘର ଡାକେ ବାଟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକେ ବାଟରେ ମୋ ଘର ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଛପଟେ ମୁଁ ଏଇ ପୁରୀ ବ୍ଲକର ଦୁଇଟା କଲେଜ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜ ଦୁଇଟାକର ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି I was the founder of the first junior and degree college of the Puri block ଏବଂ ସେଇଠି ବହୁ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବା ବୋଲି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା 2006 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଇ ବିଙ୍ଗ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି ମୁଁ ସବୁଠୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସଭାପତି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅମାନତ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି ଯଦିଓ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ବିନା ଭୋଟରେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥିଲି ମୋର ଅନ୍ତତଃ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ এই ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପରରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କି ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏବଂ ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଯେତିକି କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ବାଂଶାଡ଼େ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ସେଇଦିନ ସେ ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଲେଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମେ ସେଠୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରାହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ଯୋଜନାଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ଯୋଜନା 2006ରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଲି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇ କରିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କର୍ମୀ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଫଳ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରସୂ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଲୋର PMJରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମତ ବିଚାରଧାରା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ଦଳର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକ ବି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ବି ଆମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆବାହକ ଭାବେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ସହିତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଉଠେଇଲେ ସରକାର କୁହାହେଲା ଯେ ସରକାର ଆସି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀସଭା ସଂଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀସଭା କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲିଖିତନାମା ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଚୁକ୍ତିନାମାଟେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର 5 ଜଣ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀସଭା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ନକ୍ସାଙ୍କନ କଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନକୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମହାଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହାଭାରତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର 84 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି 20 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ଟିଏ ଦେବି ଆପଣ 84 ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ
56 गोटी विश्वविद्यालय कुलपति मानक एकाठी करी विश्वविद्यालय रूपरेख केमी हम ओडिया विश्वविद्यालय रूपरेख प्रस्तुत हम से संपर्क निष्पत्ति नहीं एवं ये सब कलापर आपंकर परिशेष में ये अधिनियम केमी हम भाषा अधिनियम कौन हम से मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भाव बहुत थर आलोचना कर शेष स्पर्श देते कहले से कहले आपंकर प्रतिष्ठा दिवस जो आप डिसेम्बर 27 प्रतिष्ठा दिवस से मैंने करने चाहूँगे पुरी डिक्लेयर करने अंतत कठोर भाव मु ना शुणे मना कली कहली जेहेतु आम सहित किसी अणराजनैतिक व्यक्ति मैंने अच्छा तेणु आम आप सहित भावुन ये ओडिशा विधानसभा प्रथम थर पर राज्य बाहर पुरीटारे गोटे स्वतंत्र मंत्रिसभार आयोजन करागला मंत्रिसभा आयोजन करागला और से जो मंत्रिसभा गोटे विंशश्रुति कार्यक्रम ग्रहण करागला एवं ये 20 भाषा को अंतत शासनर भाषा करने नुह भाषा को केवल शासनर भाषा कले अंतत भाषा को विकास भाषा करने भाषा को रोजगार भाषा करने भाषा को ज्ञानर भाषा करने विभिन्न निष्पत्ति निहाई से विंशश्रुति कार्यक्रम मुझे गोटे छोटिया प्रश्न पचारि जे बेस किसी दिन हो गला शास्त्रीय मान्यता पाइबार बेस किसी दिन हो गला या भितर ता पूर्व जो अवस्था थिला एबे जो अवस्था अच्छी कौन आप पार्थक्य देखुं ग्राउंड जीरो रे आप कौन परिवर्तन देखते आम इंची अग्रसर हो कि पार्थक्य कहीं आपंकर है गोटे सरकारी उदासीनता अच्छी 1954 मसीहा भाषा आईन तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भाषा प्राण मुख्यमंत्री एवं अंतत जो लोक मुख्य अंतत जो मुख्यमंत्री के अंतत आम श्रद्धार सहित भक्तिर सहित स्मरण करवा माननीय नवकृष्ण चौधरी महोदय जो आंदोलन आरंभ करते 74 मसीह 54 मसीह 71 वर्ष हो गलानी 71 वर्ष हेल्ला गतिशील है अन्यतम भाषा प्राण मुख्यमंत्री जड़े आसिले एवं दिवंगत मुख्यमंत्री जानकी पट्टनायक से भी किसी उद्यम कले किंतु से अमलातांत्रिक षड्यंत्रु ता ठीक है ना एवं आपणकर ये जो घटना आपणकर से जो अवस्था जारी रहा आपण मैंने जानी आपणकर ये जो अंतत 2017 मसीह भाषा गोटे भाषा को लेकिन ओडिया भाषा को लेकिन बड़ बड़ खबर कागज प्रकाश पाइला आपण ओडिया भाषा को अस्त्र करी विजु जनता दल सरकार को माने आउ थे निर्वाचन लड़िया प्रस्तुत हो गला किंतु ये जो उदासीनता जो अमलातांत्रिक उदासीनता ये उदासीनता अंतत सरभ्य होकर शासन गले एवं अंतत आज मु अंतत ये गोटे सूचना देवी एक मु कहूनी एक सुरेंद्र महांती एक कहते आपंकर एक आपंकर अंतत 54 वर्ष पर सी जड़े सांसद जड़े भाषा प्राण सांसद भावे जड़े साहित्यकार भावे सी थे कही आपंकर अंत अच्छी आज जेपरी ओडिशा सचिवालय केन्द्र भूमि आपंकर जो प्रश्नटी निर्दिष्ट भाव जो प्रश्नटी अच्छी कहीं आम अग्रसर करें 71 वर्ष है आम जोटी अच्छे से अच्छे कहीं से संपर्क में मुझे कहूनी सुरेंद्र महांती कहते आपंक आज जेपरी ओडिशा सचिवालय केन्द्र भूमि में केतक अनुर्वर अंचल रही ओडिशा प्रदेश गठन दिन एजावत प्राय ताहा ही होइछि यही अनुर्वरतार ओडिया भाषार दुर्भांकर उधेबार नुहे यह व्यतीत जो केतक पंडित मन्या ओडिशार व्यवस्था और परिछापण रही सेमाने एक हीनमन्यतार ओडिया को प्रशासनिक भाषा करदेवा चाहूना तेणु आज दीर्घ 12 वर्ष पर से 12 वर्ष होता सुरेंद्र महांती लिखे तो बहुत पुराना कथा हाँ एबे या भी तो परिवर्तन हो गला 12 वर्ष रे जहा थिला से लिखिथिले जेतेबेले से 12 वर्ष पर लिखिथिले आज 71 वर्ष पर सही अवस्था अछि आपनकर आउरी 61 वर्ष पर 12 वर्षर आज आउरी 59 वर्ष पर ओडिया भाषा को वनवास फेरी आनिबा को हेले ओडिशा सचिवालय रे प्रथम अनुर्वर मानकु हुए तो शस्य श्यामल करने को पड़ो नचेत से निर्मूल करने को पड़ो गोटाए जाति मुष्टिमेय सरकारी कर्मचारी सुविधा को चाहे अनंत काल अपेक्षा कर न पारे ओडिशा प्रशासनिक भाषा आईन और तार रूपायन 1966 आप कविता छड़ा गद्य साहित्य भी किसी गद्य साहित्य लिखी गद्य साहित्य मुझे भावुँ आज गोटे गद्य साहित्य गोटे छोटिया गोटे संक्षिप्त 7 धाड़ी गोटे गपटे मुझे शुणेबी से गोटे अन्यतम प्रमुख गद्य साहित्य कहले अत्युक्ति हेनी एकदा गोटे अंध उपाख्यान मुझे अंतत सब आम कई कंटेस्ट नहीं पार एकदा जन अपरूप सुंदरी तरुणीर प्रशंसा मुखर ही आयुष्मान अंध जने कहला तुम सौंदर्य गुणवत्तार गोटे निखुणा नारी सुंदरी तरुणी जनक आश्चर्यचकित व्यवहार प्रश्न कला तुम चक्षुष्मान है केमिति अंध जन कहबार शुणागला सौंदर्य केवल आखिर उच्चता नुह हृदयर गभीरतार भी मापी सुंदरी जनक थतमत है एथर अंध जनक कहबार शुणागला एथर अंध जनक कहला ए कुह तो देखी तुम्हें कौन दर्पणर बिना साहाय्य निजे केवे निज आखिरे निज मुहर सौंदर्य उपभोग करिवार सुजोग पाइछ सुंदरी तरुणीटा को भाविया चेष्टा कला ओ एते काल निज आखिरे निज मुह देखि न पारिथिवार दुखरे भांगी पड़ा एथर अंध जनक पुनश्च प्रश्न कला एबे कुह तो देखी सौंदर्य दृष्टिबोधर विस्तार ना अनुभवर व्याप्ति केवल से सौंदर्य तरुणी ये शरीर और आत्मा भीतर गोटे कथा गद्य कहते
ଏଇଟା ଗଦ୍ୟଟା କବିତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଗପଟେ ମୋର। ये पुणी आमको जो माने दर्शक तांको निश्चय ये भी गोटे कविता भाया ନାଇଁ, ଏଇଟା लाଗୁथि ଲାଗୁଥିବ ଗପଟେ कवि ମୋର। भाव आपण बेसी परिचित कवितार को विभाग प्रति आपनकर अनुरक्ति अधिका निश्चित सामाजिक अंगीकारबद्धता प्रति राजनैतिक सचेतनता प्रति जागरूकता प्रति ना आउ को दिग प्रति आपनकर कवितार बहुत सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल मोराल एथिकल स्पिरिचुअल अवेयरनेसटा मुझे अंततः कवितार कही मोर आपंकर दीपावली कविता मुझे तो कहि आपंकर निज कविता बोली नुह ताको अंततः इंडियन लिटरेचर छापी विभिन्न भारतीय भाषा ता छपाई दीपावली गोटे सोशियो आमर जो सामाजिक आमर जो आध्यात्मिक परंपरा रे आमर जो जीवन जो सामाजिक जीवन आमर जो सांस्कृतिक जीवन आमर जो से जीवन गोटे अंततः गोटे परिपूर्ण चित्र कहले अत्युक्ति हेनी तेणु आम आपणकर कविता तो अंततः अन्य विभव अपेक्षा साहित्यर अन्य विभव अपेक्षा अन्य विभाग अपेक्षा कविता प्रति मुझे आकृष्ट ये कविता अल्पेक बहुत कथा कहीदे पारे आपणकर गोटे अंततः आम चाषी संपर्क में आप गोटे मत पचार गोटे मोर गोटे संक्षिप्त कविता कविता कणिकार अच्छी अब सब सुना सोरिषिया क्षेत्र में सफल क्षेत्रपाल अथच भोक भयर दोफसली फसल केवल मोर भाग्यफल मुझे चाषी संपर्क में आठू सूक्ष्माति सूक्ष्म कविता गप उपन्यास कविता किसी कहपरिनी मोटे अंततः जिते फसल सुना सोरिषिया फसल सबूर मु क्षेत्रपाल सबूर मु तैयारी करुँच किंतु मोर मोर फसल मोर भाग्य हूँ भोक आ भय मुझे फसल नहीं पारिनी मुझे फल खाई पारिनी यही हूँ गोटे चाषी आ गोटे एमती गोटे जो कवित्वर उन्मेष केबे केमती आरंभ होला मन पकई पारे स्वतस्फूर्त पूर्ण ये गोटे अंततः मुझे जानी मत अंत प्रेरणा मूल अंततः था से उत्कलमणि गोपबंधु दास था आम सब कविता पढ़ा मैंने पिलादिन कविता पढ़ा माने यही डाके बाटर मो गाँ जमीदारी उत्कलमणि गोपबंधु दास जमीदारी बालीपुटे थी से बालीपुट को माने बालीपुट सहित ओतप्रोत आदर्श अनुप्राणित आउ जड़े स्वाधीनता संग्रामी से थिले गोविंद त्रिपाठी एवं गोविंद त्रिपाठी से मोर पूर्ववर्ती 3 थर चेयरमैन थे तापर आमर रमाकांत रथ चीफ सेक्रेटरी भाई रामहरि रथ सी भी 3 थर चेयरमैन थे गोविंद त्रिपाठी 4 थर चेयरमैन थे ये कालक 45 वर्ष धरी थे मुझे से जगह अप्रतिद्वंदी भाव गण भोट राजनैतिक जीवन आरंभ करी बिना भोट्रे जो विजु बाबू मत डाकी आई वांट टू सी दैट यंग मैन हाउ इज मत जो गली आपड़ से 1,00,000 टଙ୍କା 34 वर्ष तले 1,00,000 टଙ୍କା दैट इज मोर देन 1 करोड़ आम पुणी आपण कविता को फेरवा कविता केमिति माड़े आपण केतेबेले लेखंती कविता गोटे स्वतः स्वयंक्रिय प्रक्रिया कविता हठात आसो आपंकर यही अवस्था मत कहला मुझे जो गपटा अध अपेक्षा गप मन पड़ गोटे कविता मन पड़ कि कविता कथा मुझे कहीपरि आपंकर जदि अंततः कौ निर्दिष्ट भाव ये गोटे आकस्मिकता गोटे आकस्मिकता जमी आम नियमित नित्यकर्म जमी करूँ आप गोटे नित्यकर्म गोटे आकस्मिक भाव कविता आसो आप हठात बस आपंकर ये जो लोक कहते निरोल बसबी तपस्या करी से भूल कथा तपस्या साधना आसती ना मुझे अंततः कि आमर कवि डॉक्टर प्रसन्न इच्छा केबे नुहे शब्द माने तांकर लोक शब्द माने केमिति परिप्रकट हेबे से लोक खोजती एवं से भावना से माने परिप्रकट हंती से अंततः शब्द माने लोकटे खोज प्रिय लोकटे खोजुता एवं कौटी से परिप्रकट हेबे से सुजोग उंडू था से परिप्रकट हो जाए आकस्मिक से निजे आपण शब्द भितर निजको देखते लिखिं से मोर अन्यतम सफल बही जो बही 1000 बही मार्केट रे नाही जिते गुड़िक आप बर्तमान सुधा लिखिले अनेक पुस्तक लिखिले ता भितर कोटा आपन को लगुच सबुठु श्रेष्ठ कृति बोली लगुच कविता तो अंततः जड़े अंत जन्मदात्री तार सब संतान मान को श्रेष्ठ कहीपरिनी कि मोर सफल सृष्टि आपंकर जो समय स्वरवर्ण आपंकर जो कविता आपंकर दीपावली की नहीं जो कविता लिखाई से अंततः अन्यतम श्रेष्ठ कविता जोटा टेक्स्ट रही आवश्यकता अच्छी कारण उत्तर पीढ़ी जाना दरकार आम संस्कृति केमी गोटे महामानवीय महाभारतीय महामानवीय महाजागतिक चेतना चिंतन गोटे ओतप्रोत भाव संपृक्त आम चेतना आम संकीर्ण भाव नुहे आम चिंतन महाभारतीय आम चेतना महाभारतीय आम गोटे निर्दिष्ट भाव आम केवल जगन्नाथ जो कहूँ जगन्नाथ गोटे अंततः जगतर नाथ बोली कहूनी आम डाकिचे बोली नुहे चेतना प्रभाव जगन्नाथ जगतीकरण अच्छी आपणकर से जो आम अंततः से जो रंगर कथा हो कि आपणकर अवस्थित कथा हो अंततः चेतना प्रभाव से जो से चिंतन टी से चिंतन टी गोटे विस्तारित चिंतना से सब कविता ता परवर्ती कवितार मुझे बेसी सफल हेबी जो कविता ना ओडिया साहित्य में कविता कणिका ना पोएट्री कपलेट्स आपणकर देखिए आपणकर जो रूमिंकर सर्वश्रेष्ठ कविता हूँ वी आर नॉट दी ड्रॉप ऑफ ओसेन वी आर दी एंटायर ओसेन इन ए ड्रॉप आपड़ एमती गोटे कविता आमर अच्छी पूरा एकदम आठू भल कविता अच्छी कविता कणिका खूब शीघ्र आसुची मार्केट को आसी दुईटा कविता आसूची गोटे आसिले आपण विश्व जीवन ही तुमको करुणा सिंधु कहवाकू मन बलू ना जनु सिंधु तम कृपा बिंदु
ये कविताटी गोटे कवितार गोटे कवितांश किंतु सेटा होची कपलेट्स कविता क्षुद्र कविता तादेर रुमी समग्र सेतोले जो आपनकर आम कविता तांका कविता भितर परिचय नाही गंगाधर महापात्रଙ୍କ शिक्षागत जेहेतु गंगाधर मेहरଙ୍କର शिक्षागत योग्यता जेहेतु तृतीय श्रेणी से केबे पर्सियान लैंग्वेज पढ़ी नथिबे आपन किंबा सेतोले गूगल नथिला जोटा इंग्लिश ट्रांसलेशन है नथिबो किंतु से कविता से लिखिथिले ता परवर्ती समय किंतु ये कविता गोटे प्रभाव से कौन से किंतु आमे एमती कविता आमर अच्छी बहुत अच्छी कि अरण्य अजगर प्राय कर्मकषण देहसाय जीवर अल्पशकति शत युवती एकपति कि जो आम सैंस कथा कही आपंकर ब्रह्मांड मालमाल हो जालम कूपमूले हुई आप जालम कूपे विराज हुई आपंकर यही कथा कहला बेले आम समग्र विश्व ब्रह्मांड जानी गोटे विश्व ब्रह्मांड अच्छी गोटे विश्व गोटे चंद्र सूर्य निहारिका मंडल अच्छी आप जानी किंतु कहीं जानी ना आम 500 वर्ष तले ओडिया साहित्य कहलु ब्रह्मांड मालमाल जालम मूले उपजाई विराज हुई यही कथा कहला 2014 विश्व समुद्र वैज्ञानिक परीक्षा निरीक्षा कले 10 वर्ष पर से बिग बैंग जो अंधार गर्भगृह जो परीक्षा निरीक्षा है से परीक्षा निरीक्षा से माने उपनीत हेले जे गोटे मालमाल विश्व ब्रह्मांड अच्छी लक्ष लक्ष सूर्य चंद्र तारा निहारिका मंडल अच्छी एवं ये कथा टी आम 5 वर्ष पर शंकर बाबू पुरी जिला हूँ आप जन्मभूमि एवं कर्मभूमि मध्य एवं से विभिन्न पद पदवी रही जेहेतु जगन्नाथ कथा आप कहले से मुझे पचारे चाहिए जे जगन्नाथ चेतना और संस्कृति रे कौन करने बाकी अच्छी जहाँ ओडिशा करवा दरकार ओडिशा जनता करवा दरकार बा सरकार दृष्टि करवा दरकार सरकार आ गोटे आम गोटे सरकारी स्तर में बेसरकारी स्तर में आम चेतना को आम पर्याप्त भाव प्रचारित और प्रसारित करें जदि 128 राष्ट्र एवं आपण रथयात्रा आयोजन कराई गोटे जगन्नाथ चेतना मुझे कहूँ दीपावली कवितार अंत से कवितार आप सत्यटी पाइबे आपंकर आम ये जगन्नाथ गोटे मानवीय लीलाखेलार गोटे स्वरूप कहले अत्युक्ति हेनी आम आपणकर आम आमर श्राद्ध श्रुति बह व्रत सबू पर्वपर्वाणी विभिन्न सभा मंच आम जगन्नाथ को डाकू आम जो बापा ना को भूलु से जगन्नाथ अच्छा आमर अन्यतम प्रमुख पूर्वपुरुष भाव में आम जो पितृपुरुष को श्राद्ध दौ आम श्राद्ध दौ श्रद्धापी करूँ आमको आशीर्वाद करने और सेमती जगन्नाथ को आम प्रतिनियत श्रद्धा करूँ और दीपावली ही श्रद्धा नवेदन करूँ जो श्राद्ध दौ जगन्नाथ आसती केवल जगन्नाथ 3टी रूप गोटे हूँ आपंकर रथारूढ़ बामुन गोटे हूँ चापर मधुसूदन आउ गोटे दोलर दोलगोविंद आउ गोटे तृतीय रूप अच्छी आपंकर आम मादल दियों बोली गोटे रूप अच्छी आम देखने से आसती दीपावली दिन आसती 22 बचरे मादल गड़ गड़ू था आम जो काउरिया काठी डाकी पितृपुरुष को श्राद्ध दौ से श्राद्धर से अंत अंशीदार हाँ से मुक्ति मिले से प्रेत ही था प्रतिमा ही था सी गोटे साथी था सोदर ही था एवं जड़े आत्मीय सोदर भाव जगन्नाथ को जमी चित्रित कराई आम संस्कृति में जमी सखा भाव में सोदर भाव में आत्मीय भाव में जमी कराई अंततः सेमती गोटे देवता आपणकर महाभारतीय चिंतन महाजागतिक चिंतन सेमती देवता ना आप विभिन्न स्थान शंकर बाबू आपड़ ए पंचायतराज विभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण पद में अधिष्ठित अच्छा बर्तमान जो सरकार अच्छी से सरकार में आपंकर गुरुत्वपूर्ण अच्छी भूमिका रही एत वर्ष धरी साहित्य अकादमी पुरस्कार कहीं दिहनी समस्त भारी चिंतित अच्छे ये आपंकर गोटे से माने सबजुडिस बर्तमान सुधा अच्छी ये जो भारी भयंकर अवस्था आम भी से संपर्क में सबजुडिसटा समस्त को सुहउची सरकार को भी सुहउची सरकार को सुहउची आपनकर जानि दीर्घ 7 वर्ष धरी माने सेठी सबजुडिस रहिले आ किछ करिया पे पड़ियो ये तो पुरस्कार अष्टम गर्भ हबो 8 वर्ष हबो आपण 7 वर्ष धरी दिया जाइनी गत 7 वर्ष धरी अंततः सरकार आपण गोटे अंततः स्थाणु निष्क्रिय अवस्था थिला आपण केवल 5T मामलाटा केमती सॉल्व हबो से दिगर कोन उद्यम ये संपर्क उद्यम आरंभ ये गोटे आकु गोटे अपॉर्चुनिटी बा गोटे ना ये उद्यम आरंभ होइछ बोली ये उद्यम आरंभ होइछ बोली सभापति से साहित्य अकादमी सभापति नियुक्ति टी विलंबित सभापति भी नाथी ये कार्यक्रम आरंभ होइछ चूड़ांत प्रक्रिया खूब कम दिन भीतर हे जिवो आपनकर बापा आपण 15 दिन मासे भीतर ये समस्त प्रक्रिया ये पुरस्कार एगुड़ा केमती साहित्य को प्रभावित करे पुरस्कार आपनकर पुरस्कार साहित्य को आबे पुरस्कार साहित्य को प्रभावित करिवार सामान्यतम संभावना नाही आमे आपनकर जदी आमर किए आपनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले आम साहित्य मान को पचारे आप तत्काल माने साहित्य पुरस्कार को प्रभावित कले चलियो किंतु पुरस्कार साहित्य को प्रभावित कले असुविधा पुरस्कार आपण भी अनेक पुरस्कार सम्मानित होइछे बहुत घर सारा आपण को रहिछि पुरस्कार साहित्य को प्रभावित कर मु पुरस्कार पाइला मु जानि बता आपण को जो मु आपण कथा कहनी मु कहूछि साधारण भाबरे पुरस्कार को नै अनेक राजनीति अनेक ये कथा ता भितरे चली छै या गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया हे गरनी आपण पुरस्कार को आपण ए पुरस्कार बिक्री चलछि पर उत्कल गौरव
उत्कल मणि पुरस्कार बिक्री चलती आपंकर आश्चर्य हे आपंकर यू आपंकर दी तीन टा अर्गानाइजेसन एवं उत्कल गौरव उत्कल मणि पुरस्कार बिक्री करूला सोशल मीडिया गाड़ी गुलज दिखाई ता पछरे जड़े अंततः प्राक्तन प्रमुख शासन सचिव थे पछरे थे ये गोटे विभिन्न दुर्घटना घटुची कहले अत्युक्ति बनी साहित्य को नहीं एवं अंततः आबे आपंकर गोटे एकादश द्वादश शताब्दी में मात्र 81 जन साहित्यिक थे आपंकर एवं साहित्यिक संख्या 81 लक्ष केवल ओडिशा हम 81 लक्ष हम आपंकर आम कहूँ सत साहित्यिक सब मनुष्य साहित्यकार हमार आवश्यकता 60-70% हाँ 81 लक्ष आप साहित्यिक हे अति अच्छे 81 जन नुहे 81 लक्ष हे आपंकर आज सोशल मीडिया रे आपंकर सबुदिन 100 रु अधिका बही छपा प्रतिदिन ये गोटे भल लक्षण अवश्य ओडिया बाणी भंडार रुद्धिमंथ हम जे हूँ अंततः या भितर भल बही किसी बाहर किसी लिखा हो 100-200 बही छपा आपण सोशल मीडिया रे आपण बहुत एक्टिव अच्छे आपण कविता जिते पुस्तक मान करबा मैगजीन रे न दिसुची सेते होची आपण टिके संतुष्ट हो जाउचंदी सिटी माने संतुष्ट ना जे मुझे अंत भारी स्वाभिमानी आपंकर किए गोटे न मागिले मुझे क्या गोटे पठेनी मो जीवन में ठिकना जानी आप बड़ बड़ खबर कागज ठिकना भी मुझे पठाइनी आप दुखित। अच्छा आउ गोटे कथा मन को आसुची आपण गोपबंधु प्रेमी आपण सब कथार गोपबंधु को आणती गोपबंधु जिलार लोक गोपबंधु गाँव में अनेक कम कर गोपबंधु जो सुआंड गाँव जो होती से दिगरे आपणकर गोटे पायोनियर रोल अच्छी आपण कर गोपबंधुकर कर्मस्थली है सत्यवादी सत्यवादी रे जेतेबेले ओडिया विश्वविद्यालय है से गोपबंधु ना हवा उचित नहीं कि आप जानी ना मुझे आपंकर गोपबंधु खाली सत्यवादी ओडिया विश्वविद्यालय नुह ओडिया 2006 मुझे सत्यवादी संस्कृत नी पुरी ब्लॉक रे चेयरमैन थी से गोपबंधु ना ग्रामीण रोजगार है से दिन तत्काल मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोपबंधुकर जो पार्क जो आपंकर संग्रहालय सब समस्त कार्यक्रम शुभ दिखाई आपंकर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से गोटे चुक्ति ओडिशा सरकार मो भीतर गोटे चुक्तिनामा संपादित होता है से विश्वविद्यालय जो दिन कले परवर्ती अवस्था विश्वविद्यालय गोटे जो विश्वविद्यालय पूर्णांग रूपरेख नुह गोटे गोटे संक्षिप्त रूपरेख आपंकर ओडिया पढ़ाऊँ निमापड़ा कलेज नियाली कलेज ओडिया पढ़ाऊँ ओडिया उत्कल यूनिवर्सिटी पढ़ाऊँ संबलपुर यूनिवर्सिटी पढ़ाऊँ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पढ़ाऊँ से ओडिया पढ़ाई उत्कल ओडिया विश्वविद्यालय होता एवं ओडिया विश्वविद्यालय को आपंकर से नुहे से 10 एकर जमी नुहे आपंकर ये जो 100 एकर जमी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपंकर एग्रीकल्चर पटिया पट्टनायिका छकुरु आपंकर कादुआ जाए जिते जमी अच्छी से 100 एकर जमी गोटे करी 6टी लैंग्वेज प्रारंभिक पर्यायर 6टी स्कूल ऑफ थॉट चिंता कराइला से गोपबंधु ना जो करने जो जावतीय उद्यम कराइला परवर्ती समय जड़े आप जानते ओडिशा शासन व्यवस्था जनक द्वारा नियंत्रण होता एवं जड़े गोटे एकक अमलातांत्रिक नियंत्रण जो व्यवस्था है से दिन गोटे कार्ड पाइनी आपंकर ओडिया विश्वविद्यालय 56टी विश्वविद्यालय कुलपति मान एकाठी करी ओडिया विश्वविद्यालय जो अंततः विश्वश्रुति कार्यक्रम और ओडिया भाषा को अस्त्र करी बिजु जनता दल निर्वाचन जीतने जो प्रयास करता अभिशाप पड़ी आप ओडिया भाषा उपरे ओडिया भाषा जो अंततः 2017 मसीह आपणकर ये जो निष्पत्ति कले से सब निष्पत्ति है विंशश्रुति कार्यक्रम है पाखे लंबा समय थिला आपणकर लंबा समय थिला बहुत कथा कराई पारिथा आप 2017 रु 2024 7 वर्ष धरी ये कौन कार्य करें ना आपणकर अंतत कले ना जो अंतत ओडिया अस्मितार आक्रोशर शिकार है से तो 2007 वर्ष धरी बहुत कथा कर पारिथा भाषा को लेकिन साहित्य को नहीं संस्कृति की लेकिन जी आप प्रचार प्रसार कले तो गोटे बिंदु कार्यक्रम कले ना से कथा छाड़ू आमर 100 वर्ष धरिकी आमर जो जगन्नाथ जो रथ टणा हो जो दौड़ी से दौड़ी आम बाहर राज्य आणुलु एवं एबे निकटरे आम निज राज्य तैयारी कलु जो आपंकर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जगन्नाथ रथ टाणी दौड़ी रे आपण भूमिका रहिला ओडिया साहित्य रूपक रथ आज से रथ उपर खाली नहीं था गोटे दुर्घटना अच्छी आपणकर अंततः तत्कालीन विधायक संचिता महांती महोदय पर मुझे राज्य कथा शिल्प निगम दायित्व नेली से देखला बेलू आमर कथा साक्षीफल अच्छी नाउ गाँव अच्छी आप सबुठी कथा अच्छी आमर कथा दौड़ी ना मुझे गोटे संकल्प नेली जे ओडिशा रे कथा अच्छी कथा दौड़ी तैयारी हेबो एथि राज्य सरकार ठार टंकाटे नहीं मो पाखे आपंकर गोटे 360 कोटी टंकार गोटे अनस्पेंड अमाउंट थिला आपंकर डीआरडीआर फ्रॉम इयर्स टुगेदर थिला
ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଳକା ଲେବର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ମୁଁ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହବିଷ କରିକିରି ଖୁଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କେରଳରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଟି ଆସେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାଂସର ଚର୍ବିରେ ବୋଳା ହେଇକିରି ଆସେ। ଆପଣ ଯିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରେ କେରଳରେ, ସେ ତ କେରଳରେ କେହି ତ ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଂସ ମଦ ଖାଇକିରି ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ 300 ଲୋକ 23ପୁରରୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଏ ଆପଣ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ହବିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କଲୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ 3ଟା ଜାଗା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ନିଲାମ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଏମିତି ମୁଁ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଯେଉଁ କତା ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ କରିଥିଲି, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ମେସିନ୍ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇ ତ କିଛି ତ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଆମେ ଆମ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଲୁ, ସେମିତି କେମିତି ନୂଆ ଦୌଡ଼ି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ଟଣା ହେଇକି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଟେ ବୋଳିଛି ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କତା ବୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କତା ବୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆପଣ ସେ କତା ଦୌଡ଼ିଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବାହାରିଛି, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, କଳା ପତାକା ଦେଖୁଥିବେ, ଅମୁକ ଦେଖୁଥିବେ, ସମୁକ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ସୋକାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍କି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ତ କହିବି, ଆପଣ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାର ଅନ୍ତତଃ ସେ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରସୂ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ବଦଳିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ କେବଳ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ନେଇ, ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି, ଭାଷାକୁ ନେଇ, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସରକାର ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ସରକାର ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଦିଗଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ଆମେ କହିପାରିବା, ଅନୁବାଦ କହିପାରିବା, ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା, ଏମିତି କୋଉଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଦିଗଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ 2 ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ତାହେଲେ 2 ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଯେତେବେଳେ ତରୁଣୋତ୍ତର ପିଢ଼ିର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିତା ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ବୋଲି ଆମ ତଥାକଥିତ କବିମାନେ ଦାବି କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ତରୁଣ ପିଢ଼ିର ଅନ୍ତତଃ ଦିବାସୀ କବି ଦୁର୍ଗା ପଟ୍ଟନାୟକ କବିତାକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କବି ଦିଗ୍ଗଜ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେ କବିତାର ସମର୍ଥନ ଥିଲାବେଳେ କବି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାର ବିରୋଧରେ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କବିତା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମ ସମାଲୋଚନା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ କବିତାର ବାସ୍ତବ ସମାଲୋଚନା ହେଉନି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ କିଛି ଅକବିମାନେ ବି ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା, ସେଇ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ନାଁରେ କିଛି ଅକବି ବି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷା। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଥିଲା, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର, ଆପଣ ମାତ୍ର 32 ପୃଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ 32 ପୃଷ୍ଠାର ବହି ଭିତରେ 32 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ବହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଅନ୍ତତଃ ସେ 32 ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଆମେ 2001 ମସିହାରେ ଶୁଣିଲେ, ଜାତିସଂଘ କହିଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଭିଲେଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମଠ କଲେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀହା ଚଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବ। ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରିଟୋରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେଦପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କରିବେ। ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଥିଲା, ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ବି କହିଥିଲି, ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ସଜ ଗୋବର ଲିପା ଘରେ
मुरुज पकईदे देवी देवता पलि आसवे आपंकर डिसइनफेक्शन जो कौन माध्यम नाला से कहते गोबर लिपा घरे मुरुज पकईदे डिसइनफेक्शन सज गोबर हो परिमल परिवेश संपर्क में कहते आप सबुठ बेसी कोड थे मार्क्स हेगेल लेनिन स्टालिन कार्ल मार्क्स यथेष्ट पूर्व आप साम्यवादर कथा जो उठिला आप 500 वर्ष पूर्व से बलराम दास कहते बलराम दास कहते जदि गोटे अंतत जदि आपणकर सबू घरे लक्ष्मी बिंग दि सिंबल सिम्पटम्स ऑफ वेल्थ लक्ष्मी संपदर प्रतीक भाव में से समस्त घर को जी आचांडल ब्राह्मण समस्त घर को जी धनी निर्धन समस्त घर को सामान भाव में समस्त घर रे एमतीक बहित लोकटे भोग खाइबनी और सी पूजा कर धनर संपदर एकाक हम और एक से कहते धनर सुषम बंटन हम ये लक्ष्मीपुराण से 32 पृष्ठा भितर एक भी कहते आपंकर कौटी थे से मार्क्स हेगेल लेनिन स्टालिन किंतु आपंकर ओडिया साहित्य आम साहित्य समालोचना दिगटी एति दुर्बल एक मुझे कहबी आम अंतत जदि बलराम दास को मन पकाऊ भक्त बलराम दास भाव मन पकाऊँ मत बलराम दास भाव मन पकाऊँ जो अंत तत्कालिक न्याय से चूड़ंग साई रोते बोली आपड़ जड़े किए कहूनी ये ओडिया साहित्य संक्रांति पुरुष ये मार्क्स हेगेल लेनिन स्टालिन पूर्व जन्म ही साम्यवादर कथा कहला ये जाति संघर यथेष्ट पूर्व जन्म ही महिला सशक्तिकरण कथा कहला आज आम जो महिला सशक्तिकरण कथा कहूँ विश्व महिला दिवस पालन करूँ यहाँ 1498 मसीह से महिला सशक्तिकरण कथा कहते अंतत मनीष तो छाड़ तार आराध्य देवता श्री जगन्नाथ जदि अंतत पूजा अंतत जदि तो महिला को अवमानना करेंगे ताल से निस्तार जीवन हार न चित्कार करेंगे परिमल परिवेश हो आपणकर साम्यवादर कथा हो आपणकर महिला सशक्तिकरण कथा हो अंतत जेते कथा सामाजिक आंदोलन सूत्रपात होता साहित्य से आंदोलन साहित्य कहीं ओडिया कवि भाव किए आपनकर आदर्श कवि भाव में मोर तो अंतत आदर्श मैंने अंतत सेठू मु तो अंतत सची राउतर आरंभ करी एवं अधुनातन कवि जाए समस्त मोर आदर्श कहले अत्युक्ति हेनी आप कवि अंतत सह कवि मैंने भी आमको बेले बेले प्रभावित करती प्रचोदित करती कि द्वंद्व ना निरुक्ति ना किंतु अंतत कह मु 15 शताब्दी कथा कहला बेले कहूँ अच्छा कवितार जो निर्यास था जो निष्कर्ष था आम कवितार से भाव में अच्छी कि आम जब से कथा को अनुधान न करवा अनुशीलन न करवा उत्तर पीढ़ी आपंकर कौन हम वार्ता मु कह आपंकर एवं लिखुवा अनेक कविता पूर्वतन कौ एक शताब्दी लिखावर आवश्यकता था से भाई आमर पूर्वसूरी मैंने आपंकर से भागवतकार जगन्नाथ दास हूँ महाभारतकार शारदा दास हूँ आपणकर रुद्र सुधानिधि कवि अवधूत चिंतामणि स्वामी हूँ कि आपणकर अच्युतानंद मालिका हो कि लक्ष्मीपुराण बलराम दास हूँ ये आधुनिक कविर सतीर्थ सगोत्र से चिंतन को से चेतना प्रभा को जदि आधुनिक कवि उत्तर आधुनिक कवि आम जो आम समकाल कवि मैंने धरी न कर साहित्य आम साहित्य प्रभादीप्त हो पारनि आम साहित्य सशक्त हो पारनि आम साहित्य अंतत जो सामाजिक आम सामाजिक जीवन सामग्रिक जीवन चित्र हो पार ना शंकर बाबू कौन लिखि सारा आप भावे जे गला बोली आपणकर कौन कवितार शेष धाड़ी ए जाए लिखाई ना से दृष्टि मुझे लिखिपर ना एवं अंतत मुझे आहरी संकट में अच्छी मु अंतत मो समय को नहीं मो समय को नहीं मो संकट अच्छी मो सृष्टि की नहीं मो संकट अच्छी अंतत एजाए श्रेष्ठ कवि सर्वश्रेष्ठ कवितार शेष धाड़ी भी एजाए लिखाई ना कौन सी कवितार बहुत धन्यवाद आप बहुत समय देले आपण कविता विषय कहले आपण चिंतन आपण दर्शन विषय कहले दर्शक बंधु ये थिले श्रीयुत शंकर परिड़ा महोदय जे कि ओडिशार ओडिया साहित्यर जड़े धुरीण कवि एवं एकाधारे साहित्यिक एवं राजनीतिज्ञ एवं संगठक मध्य मु भावुची जे आपण माने निश्चित भाव में शंकर बाबू उपरे एवं तांकर साहित्य उपरे तांकर अवधारणा जहाँ अच्छी एवं तांकर चिंतन जहाँ अच्छी से संपर्क में यथेष्ट सूचना पाइथिबे ए संपर्क में आपन को जदि किसी मतामत अच्छी ताले हमको मध्य जणाई पारिबे नमस्कार।